Yes, mga Barangay Lakers, panalo po tayo! 128-121, 1 seconds na lang. Tingnan natin. Yan na po. Panalo po ang Barangay Lakers natin, mga Barangay dyan. Yan na po, mga Laker girls. Nagsasaya po. Dahil yan po, sila Arabia po. Ayan na po, tingnan nyo. Sila Arabia po nag-score. Yan na po. I-highlight sila. Ayan. Ayan po. Wow. Yan na po. Nagsasaya po mga Laker girls. So please like, comment, and share dyan. Follow sa Facebook at subscribe sa YouTube. Ayan na po. Crunch time has been a big thing for this team this year. Still undefeated when the game's within 5 minutes of play. How did you guys separate?